रॉ के अकाउंट्स एक दो दिन से डेली बेसिस के ऊपर कहा कि अब जो है वो BLA जो है वो तुम लोगों को गिफ्ट देगी, अब TTP तुम्हें कोई गिफ्ट देगा, और फिर वही हुआ। हमारी मासूम बच्चियां पाक फौज की, वो क्या वो कोई जासूस थी? वो कौन थी? क्यों आपने उनको शहीद किया? एक स्कूल की बस को क्यों टारगेट किया? पाकिस्तान हालत जंग में है और ये सिचुएशन तो चलती रहेगी। बलूचिस्तान में हिस्ट्री में हमेशा जुल्म करवाए गए हैं, किए गए हैं, और उसमें 70 सालों में तो सीधा सीधा भारत मुलव्वस है। अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करता है, करता था, और शायद फ्यूचर में भी करता रहेगा जब तक उन दो मुल्कों को होश नहीं आएगी। हाँ जी गोरे वारिया साहब, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, रैंक चेंज हो गया जी, ਇੱਥੇ स्टार भी चेंज हो गया जी। आज देखिए मैं ISPR के पेज पर जाओ, वीडियो ऑन करो और फिर ठंडा पानी पीना, फिर धुआं मुंह चोते और भी कितों कितों निकलेगा मेजर गोरे वारिया। तुम्हारी औकात क्या है? हमने उसको अपना सर का ताज बना लिया। जिस शख्स की तुम यूट्यूब के जरिए तजलील करवाना चाहते थे उसको रब ने इज्जत दे दी। जिस शख्स को तुम ये चाहते थे और उसकी फौज उनके खिलाफ हो जाए, तुम और यूथिया दोनों मिलकर, आज सारी फौज उसके एक इशारे के ऊपर लब्बैक कहकर तुम्हारी 7 नस्लों को उसने बता दिया कि शेर का बच्चा कौन होता है। हम मुजाहिद हैं, हमें छेड़ोगे हम तुम्हें खा जाएंगे। हम मुजाहिद हैं, हम मौत से नहीं डरते। हमारे लोग तो बैठ के मिसाइल चला रहे थे, हमारे लोग तो तुम ड्रोन फेंकते थे तो वो खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक आर्मी चीफ, एक 4 स्टार जनरल को डेमोक्रेटिक वे से फील्ड मार्शल के ओहदे पे प्रमोट कर दिया गया। अब हाफिज आसिम मुनीर साहब 4 स्टार जनरल नहीं बल्कि 5 स्टार जनरल हैं। फील्ड मार्शल का ये जो ओहदा उनको दिया गया है, नो डाउट कि वो डिज़र्व करते थे। पूरी कौम इस पे खुश है। और एक और बात जो शायद कोई आपको ना बताए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब 1971 की जंग में इंदिरा गांधी के आर्मी चीफ मानिक शाह साहब ने मुक्ति बाहिनी के ज़रिए से बांग्लादेश बनाया था और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग किया था, तो इंदिरा गांधी ने खुश होकर मानिक शाह को फील्ड मार्शल का ओहदा गिफ्ट किया था। सो आज पाकिस्तान की हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को पाक भारत जंग में जीत की खुशी के बाद फील्ड मार्शल का ओहदा देके ये इनडायरेक्टली पैगाम दिया है इंडिया को कि हमने 1971 की जंग का भी बदला तुमसे ले लिया है। लेकिन इतनी बड़ी खुशी हम नहीं मना सके। क्यों? क्योंकि रॉ और इंडिया वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरीके से तरक्की कर सके। खुशदार बलूचिस्तान में APS के मासूम बच्चों के ऊपर और उनकी स्कूल बस के ऊपर खुदकश हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। कितने अफसोस की बात है, कितना घटिया है हमारा दुश्मन कि जब उसने सरहद पार से हम पे बज़ाहिर एक डायरेक्ट हमला किया तो तब भी उसने जो ड्रोन गिराए हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया, और अब जब उसने अपनी प्रॉक्सी BLA के ज़रिए से हमला करवाया तो तब भी हमारी मासूम बच्चियों को शहीद किया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वकास वलाना साहब। आज वो भी सैड, हम खुश भी हैं, उदास भी हैं, उनसे पूछते हैं वो उनका क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। पहले खुश थी लेकिन आज जो हुआ है मैं समझ नहीं आ रही कि मैं इंडिया को क्या कहूँ, घटिया, रजील, क्या उनके बारे में वर्ड इस्तेमाल किए जाएं। पाकिस्तान हालत जंग में है और ये सिचुएशन तो चलती रहेगी और अल्लाह ताला रहम करे। असल में कमज़ोर को टारगेट बनाया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्योंकि ये पहला ड्रोन नहीं है जो पाकिस्तान में गिरा हो। 2004 जून 2004 से पाकिस्तान में ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ है। गालिबन 18 जून था जब पहला ड्रोन पाकिस्तान की तारीख हिस्ट्री में कहीं गिरा और उन्होंने कहा कि ये ड्रोन भी कोई चीज़ है। पंजाबियों को तो अब पता चला ना, लाहौर के लोगों को और इन लोगों को, और ये तो उसके पुर्जे उठा के तो कबाड़िए को बेचने शुरू हो गए। तो तारीख़ अगर ड्रोन्स की और इनकी सब की पूछनी है तो वो पूछें KPK की आवाम से, वो पूछें बलूचिस्तान की आवाम से। अगर जुल्म और ज़्यादती की दास्तान सुननी है तो उनसे सुने, और उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारा उनको बचाने में किरदार है। अलबत्ता जिन्होंने उन पर जुल्म किए उन्हीं ने उनको वरगला के, उन्हीं ने उनको कहानियाँ सुना के अपने लोगों के ख़िलाफ़ किया जो उनके मसीहा थे। बलूचिस्तान में हिस्ट्री में हमेशा जुल्म करवाए गए हैं, किए गए हैं, और उसमें 70 सालों में तो सीधा सीधा भारत मुलव्वस है। अफ़गानिस्तान और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करता है, करता था, और शायद फ्यूचर में भी करता रहेगा जब तक उन दो मुल्कों को होश नहीं आएगी या फिर वो कुछ बड़े पैरामीटर्स नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान का तो मुझे फ्यूचर करीब में
کوئی ان پہ بھروسہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. دے کانٹ ڈو اینی تھنگ, اور وہ دے ڈونٹ وانٹ ایون ٹو اسٹاپ دی وار, اسٹاپ دی انسرجنسی یا ایکسپورٹ دی وار, ایکسپورٹ دی ڈرون. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹاپ اٹ, کیونکہ سمجھ رہے ہو نا یہ چل رہا ہے ادھر. اب اس میں جنہوں نے ان پر ظلم کیے ہیں, ان کے بچے مارے ہیں, بلوچ کی نسل کشی کرتے رہے ہیں, وہ را ہے, وہ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں, وہ پاکستان کو توڑنے والی طاقتیں ہیں, اور وہی طاقتیں انہی بلوچوں میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے, جسے مہارنگ ہے بلا بلا بلا, ان لوگوں کو اٹھا کے پاکستان فوج اور پاکستان ریاست کے خلاف زہر بھی بکتے رہے. ایک طرف آپ کو بم بھی مارتے رہے ہیں, دوسری طرف زہر کے ٹیکے بھی لگاتے رہے ہیں آپ کو, اور آپ بم بھی کھاتے رہے ہیں, ہمدرد بھی بم مارنے والے کو سمجھتے رہے ہیں, اور زہر کا ٹیکا اسے لے کر اور زہر اگل رہے ہیں اپنے مسیحا کے خلاف. تو یہ بلوچستان کی ایک تاریخ رہی ہے, اور اس کی تاریخ کا آپ دیکھیں, جب آپ ہار جاتے ہو نا, میں وہ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ کسی بڑے پہلوان کو تھپڑ نہ مار سکو, تو آپ نے نوٹ کیا کہ لوگ دیواروں میں ہاتھ مار لیتے ہیں غصے کے ساتھ, یا کمہار کا غصہ گدے پہ نکال دیتے ہیں. تو وہ کمہار کا غصہ جو ہے نا, وہ میں گدھا تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک کمزور فیکٹر ہے, سیگمنٹ ہے, اور وہ انفلٹریٹڈ ہے, وہاں پر انویڈڈ ہے. انویڈڈ ان دا سینس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ساری ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے جگہوں کو نو گو ایریا بنایا ہوا, اور ریاست ان سے مذاکرات آج تک کر رہی ہے. طاقت کا استعمال جس طرح بھارت, آپ دیکھو بلوچستان کے BLA والوں, بلوچستان کے وہ سارے کے سارے انسرجنسی اور را کے وہاں پر سلیپر سیلز, یہ آپ نوٹ کر لو, اگر آدھے گھنٹے میں تمہارے باپ کو گھٹنوں پر لا سکتے ہیں, تو کیا تمہیں صفایا نہیں کر سکتے؟ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ تم ہمارے اپنے ہو. تم پر جس نے ظلم کیا وہی تمہیں زہر کا ٹیکا لگا کر ہمارے خلاف, یعنی فوج کے خلاف کر رہا ہے. تو اس لیے فوج چاہتی ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں. 70 سالوں سے ٹرائی کر رہے ہیں, ریاست چاہ رہی ہے, حکومتیں چاہتی ہیں, مگر آپ نہیں چاہتے, اور پھر اس کا آپ کے اوپر ظلم کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہے. ظلم تو آپ کے اوپر ہو جاتا ہے. ایک اور چیز وقاص کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ عالمی سطح پہ انڈین میڈیا کی اور بھارتی حکومت کی اس ذلت امیز شکست کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ کھلی اڑ رہی تھی, مذاق اڑ رہا تھا, لوگ ان کو ٹرول کر رہے تھے پوری دنیا میں. تو اس چیز سے نظر ہٹانے کے لیے را کے اکاؤنٹس 1-2 دن سے ڈیلی بیسس کے اوپر, پہلے یہ اوپنلی نہیں کرتے تھے, لیکن اب اوپنلی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ BLA جو ہے وہ تم لوگوں کو گفٹ دے گی, اب TTP تمہیں کوئی گفٹ دے گا. اور پھر وہی ہوا کہ آج اتنا بڑا دن جب ہمارے پہلی بار ایک ڈیموکریٹک وے میں ایک فیلڈ مارشل بنے ہیں, ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی نہیں کر پائے. وہ بھی کرتے ہیں, ہاں, تو ہم سیلیبریٹ بھی نہیں کر پائے. اور پھر ہماری معصوم بچیاں آپ کی پاک فوج کی, وہ کیا وہ کوئی جاسوس تھیں؟ وہ کون تھی؟ کیوں آپ نے ان کو شہید کیا؟ ایک اسکول کی بس کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ پہلے آپ پنجابیوں کو یہ کہہ کے ٹارگٹ کرتے تھے کہ یہ پاک فوج کے جاسوس ہیں. ان 3-4-5 بچیوں کا کیا قصور تھا؟ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ہم سے توڑا نہیں گیا, تو اب ہم بلوچوں کے اوپر بم مارتے ہیں اور الزام لگا دیں گے پاکستان فورسز کے اوپر, الزام لگا دیں گے سیکیورٹی لیبس کے اوپر, اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے, جو ان کی بھول ہے, ہونا نہیں ایسے. اور پھر بلوچستان جو ہے وہ ان سے سیپریٹ ہو جائے. یہی اب میجر گوریواری اور دیگر اور جتنے بھی ان کے انالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہی وہ بنجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب ہمارے خون کا بدلہ ہم وہاں سے لیں گے, کیونکہ ڈائریکٹلی تو وہ اب کچھ کر نہیں سکتے. اب صدیاں ان کو لگ جائیں گی دوبارہ اٹھتے جتنا ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گئی ہے. تو یہ انہوں نے کرتے رہنا ہے. اگر افسوس آپ اب ان کا میڈیا دیکھیں, 3 دن پہلے تک جو ہے وہ جنگ شکست رافیل یہ باتیں ہو رہی تھیں. اب 3 دن سے آپ دیکھیں BLA کے ٹیررسٹ وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں, BLA کو آواز دی جا رہی ہے, اور پورا وہ جو 1 ارب آبادی والا میڈیا ہے وہ پورے کا پورا جٹ گیا ہے بلوچستان کی انسرجنسی کے حوالے سے بات کریں. تو یہ باقاعدہ پری پلان کر کے, اور یہ پہلا ایک دھماکہ نہیں ہوا, اس کے بعد بھی خدا نخواستہ جو کہ ان کے سمٹمز دکھائی دے رہے ہیں, جس طریقے سے وہ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے بھی کریں گے. اور ہماری جو پاکستانی عوام ہے وقاص, وہ بہت شدید غصے میں ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہے ایک بار APS میں پہلے بھی ہمارے نوجوان خوبصورت بچیاں شہید کر دیے گئے تھے, اب بھی 3-4 بچے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کارپٹ بمبنگ کریں. آپ کیا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اصل میں تو یہی ہے کہ یہ فیصلہ اسٹیٹ نے کرنا ہے. جنگ کا فیصلہ بھی ہم تو بہت دیر سے کر چکے تھے, پہلے دن ہی ہمیں عوام تو چاہتی تھی کہ اڑا دو, لیکن فوج نے ایک چوزن ٹائم, ایگزیکٹ ٹائم, جس طرح DGIS PR صاحب احمد شریف صاحب نے کہا نا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو تم نہیں, پوری دنیا بتائے گی.
नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और उसके बाद से रिस्पॉन्स मिला उन्हें। द सेम यहाँ पर भी वही कुलिया उनको अप्लाई करने दे नो बेटर देन अस। हाँ, गुस्सा एग्रेशन यही है कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए, ख़त्म करें। अब आपकी धाक जो है ना वो इंटरनेशनल हो चुकी है। ये गली के कुत्ते आपके बराबर नहीं हैं, इनको क्या गली के कुत्तों को शेरों के साथ बिठाने की बात करते हैं आप। तो इनको कुत्तों की तरह डील करें, BLA के कुत्तों को कुत्तों की तरह डील करें, ठीक है। हाँ, कुत्ते के साथ भी वो ह्यूमैनिटेरियन लोग जो है ना वो आ जाएंगे बीच में, वो कह देंगे जो जानवरों के ऊपर बात करते हैं, तो मैं उन्हें कुत्ता नहीं कहता, इनसे भी बुरे जो लफ्ज़ हैं वो कह देता हूँ। तो इनको उसकी तरह डील करें, इनकी दे डोंट हैव रिस्पेक्ट। यू थिंक इनको कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करके या इनको टारगेट जो है ना वो अटैक करके खत्म, सफा हस्ती से खत्म कर दें, वंस फॉर ऑल इनको खत्म करें? ये क्या इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है? खत्म। वैसे तो मैं आपको सही बताऊं ना कि मैं एग्रेशन गुस्सा आता है जब इस तरह का होता है, लेकिन एग्रेशन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ऑन पीपल। हमारे लोग हैं ना, वो पाकिस्तान के लोग हैं। आपको पता है, आप अचकजई साहब वाली बात कर रहे हैं, अचकजई साहब ने पता क्या कहा था कि वो ड्रोन हमला आपने चूंकि अटैक किया, जो कि यकीनन पाक फौज ने नहीं किया, तो इसके बदले में जब वो आपके बच्चे मारेंगे तो फिर आप कहेंगे कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप भी वही जवाब दे रहे हैं जो अचकजई साहब दे रहे हैं। मैं बिल्कुल, वो उल्ट बात है, मैं बिल्कुल दूसरी बात कर रहा हूँ। देखें, भटका हुआ है और भारत का पिट्ठू है, मगर है हमारा। अब हमने कब तक उसे अपना रखना है? देखें, वो लार्जर पर्सपेक्टिव में ना, छोटे पर्सपेक्टिव में तो बहुत मज़ा समझ आती है कि बंदा उड़ा दे। लार्जर पर्सपेक्टिव में इसका जो इमेज है, जो भारत हमारे इस एग्रेशन को यूज़ करेगा फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज पाकिस्तान स्टिल इन द पोजीशन कि इसके ऊपर कुछ भी एक्ट ऑफ एग्रेशन, इंडिया मुसलमानों पे हमले कर रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो नागालैंड के ऊपर जुल्म करता है, वो श्रीलंका को जीने नहीं देता, वो बांग्लादेश को जीने, भूटान को जीने नहीं देता, सबको उन्हें प्रॉक्सी रखा हुआ है, मगर स्टिल वो उसका जो इमेज है वो दुनिया के सामने उस तरह नहीं यहूद और हनूद वाला सिलसिला आ जाता है। समझ आ गई? और कुरान में है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं, आपस में हैं। अब हम डिफरेंट हैं, हम कुछ भी एक्ट ऑफ एग्रेशन करेंगे अपने ही खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ, नो डाउट वो दे आर टेररिस्ट, बट द इमेज, द पिक्चर, ये फॉरेन ऑफिस की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, द पिक्चर डिपेक्टेड बाय आवर एनिमीज टू द वर्ल्ड, वो हमारे ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस, ऐसे सैंक्शंस लेकर वो ऐसे लोहे लैलन तो ला के बैठे हुए ने, बस तुसी हरकत करो कोई। हमने उन चीज़ों को भी देख के स्लोली लेना है, क्योंकि पाकिस्तान इज रीबिल्डिंग और हमने पाकिस्तान की कहानी अगली नस्लों को सुनानी है। वो नस्ल जिनको वो मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, सुने ना, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हम बचेंगे, महफूज होंगे। ये एक्ट जब आप हालत जंग, 70 साल से हालत जंग में, उन सूबों में तो हैं, हालत जंग में होते हैं तो शहादतें होती हैं, मामलात ख़राब होते हैं, मगर हमने अगली नस्ल को ये कहानी सुनानी है कि हम जल्लाद और इसराइली और दजाली फितरों के खिलाफ लड़े हैं। हम रात को तारीकी में हमला करने वाले एक एटमी पावर को हमने घुटनों पर लाया, मगर हमने उन लोगों को घुटनों पर नहीं लाया जो ऑलरेडी घुटनों पर हैं। हमने उनको टाइम दिया है कि वो अपने मसले को रिजॉल्व करें। अब मुझे लगता है कि अनकरीब जो स्टेट है वो सख्त फैसला तो करेगी, मगर सख्त फैसला, सबसे सख्त फैसला जो स्टेट को करना चाहिए वो है इनकी इमदाद का जो इनका जो रवाबित है ना उसको कट डाउन कर दें। ये स्लीपर सेल्स हैं, ये खुद ही स्लीप सो जाएंगे, बस इनकी जो कनेक्टिविटी है वो उसको ख़त्म करें, और उसके ऊपर मेरे ख्याल से काम हो रहा है। तो जो लोग आपके सामने, आप उनको तो अभी तक कुछ कहा नहीं, सिद्दीक जान जैसे, इमरान रियाज खान जैसे, मोहित पीरजादा जैसे, आदिल राजा जैसे, ये देखें, ये आपका नैरेटिव, उनका नैरेटिव, भारत का नैरेटिव पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, ठीक है? तो कौन होएगा? मजा आ गया ना, हुण तो मजा आ गया। कल रात दा एक मिनट, हाँ जी गोरे वारिया साहब, वो तुहानू सिर चाहिदा सी, रैंक चेंज हो गया जी, इत्थे स्टार भी चेंज हो गया जी। अज वेखिया मैं, ISPR के पेज पर जाओ, जाकर वीडियो ऑन करो और फिर ठंडा पानी पीना, फिर धुआं मुँह चों ते और भी कितों कितों निकलेगा मेजर गोरेवारिया। बिकॉज जिस इंसान का तुम्हें सर चाहिए था, तुम्हारी औकात क्या है? हमने उसको अपना सर का ताज बना लिया। जिस शख्स की तुम यूथियों के जरिए तजलील करवाना चाहते थे उसको रब ने इज्जत दे दी। जिस शख्स को तुम चाहते थे कि इसको सैक कर दिया जाए, यही चाहता था ना, ये कहता होता था कि ये सही नहीं है, इसको सैक कर दो, वो अब 4 नहीं 5, इन्हें तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्टार नहीं है, साढ़े को 5 स्टार हो गए ने। जिस शख्स को तुम ये चाहते थे कि वो शख्स जो है
اور اس کی فوج ان کے خلاف ہو جائے, تم اور یوتھی دونوں مل کر. آج ساری فوج اس کے ایک اشارے کے اوپر لبیک کہہ کر تمہاری 7 نسلوں کو اس نے بتا دیا کہ شیر کا بچہ کون ہوتا ہے. جس کو تم نے ذلت دینا چاہی اللہ نے اس کو عزت دی اور ہمیشہ دی. جس کی کہانی وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی کہانی تم لوگوں کو سنانا, چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب وہ کہتے تھے ہم اپنی نسلوں کو پاکستان کی کہانی سنانا. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی نسلوں کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کہانیاں سنائیں گے کہ آیا تھا کوئی شیر کا بچہ اور کر کے گیا پاکستان کو ٹھیک. کون سے فرنٹ پر, اکنامک فرنٹ پر, فورن پالیسی کے فرنٹ پر, زراعت کے فرنٹ پر, پاکستان کی بقا کے فرنٹ کے اوپر, پاکستان کی سالمیت کے فرنٹ کے اوپر, پاکستان کی دنیا میں تشخص کے فرنٹ کے اوپر, پاکستان کی جو ایک خطے میں دھاک ہے اس فرنٹ کے اوپر, اور پاکستان کے ازلی دشمن کو گھٹنے پر لانے والے فرنٹ کے اوپر. اور پھر ایک مسئلہ رہ گیا, بس ایک ایشو رہ گیا, وہ فیلڈ مارشل نے ابھی وہ بھی کروا دینا ہے, وہ ہے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین. اس سے بڑی امیدیں آپ پاکستان کو, نہ صرف پاکستان کو, فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کو نہیں مسلم امہ کو, کیونکہ مسلم امہ کا چیمپئن ہے پاکستان, پاکستان کا چیمپئن ہے عاصم منیر, اور عاصم منیر صاحب ہیں فیلڈ مارشل. تو یہ اب خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے آپ کے ہاتھ میں. اب آپ ہیں سپہ سالار, اب سارا کچھ آپ ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آہستہ آہستہ جو خراسان کے لوگوں نے جانا ہے قافلوں میں, وہ قافلے آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں. کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان, ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں ایک ناخن کو بھی تکلیف ہوگی, پوری باڈی کو تکلیف ہوگی. ہماری 2 ناخن نہیں بلکہ ہماری شارگ اور ہمارا ایک بازو کٹا پڑا ہوا ہے, تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. بحیثیت لیڈر آف مسلم امہ اینڈ بحیثیت چیمپئن آف مسلم امہ فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر اب بھاری ذمہ داری ہے, اور مجھے پتا ہے وہ اس چیز سے گھبراتے بھی نہیں ہیں. وہ اسرائیل پاکستان کی اس طرح کی باتوں سے بھی نہیں گھبراتے. بہت سارے ایسے لوگ تھے ماضی کے اندر جو اسرائیل کہتے تھے نا ساڑا انہوں نے لینا دینا کوئی نہیں ہے گا, تسی کیوں احمدی گلاں کرتے ہو, او لہدا نے ایسی لہدا ہے. ایسا ہی ہے, یہ واحد بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ اسرائیل کے تسلط سے فلسطین آزاد ہو بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ ناؤ فیلڈ مارشل. مجھے پتہ ہے اس چیز کا, کیونکہ وہ اللہ کی قرآن کی کتاب کو اپنے دل میں سما کر بیٹھا ہوا ہے. اسے پتہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے, اسے پتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے گھوڑے تیار رکھو, اسے پتا ہے کہ اب میں نے ٹینک تیار رکھنے ہیں, میزائل تیار رکھنے ہیں. اسے پتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود اور ہنود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ یہود و نصارہ نہیں دوست ہو سکتے, یہ سارے مل کر تمہارے خلاف ہیں. اسے پتا ہے, وہ ترجمے بتاتا ہے. تو کیا اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم آج تک ان سے بس ان کے بارے میں بات نہ کریں, کھل کے بات کریں. We are not friend of Israel and we will never accept of Israel. اور ہم اسرائیل کے خلاف جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے. اور اب مسلم امہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غازی یہ خالد بن ولید سے لے کر جتنے بھی ہمارے ہیں ان کی جو کمانیں تھی صلاح الدین ایوبی تک, ان کی جو کمان, ان کی جو تلوار ہے, اب وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے. ہم بس اتنا بتا سکتے ہیں, آگے ہی نوز بیٹر. وہ ہے فیلڈ مارشل, وہ اپنی فیلڈ میں مارشل ہے. انڈیا انہیں میں سے جہادی جنرل جو ہے وہ پرنٹ کر رہا ہے, ان کے جو میڈیا کہتے ہیں جہادی جنرل. ہاں تو ٹھیک ہے, فخر ہے ہمارے لیے سر کا تاج ہے جہاد. اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد بن نفس سب سے بڑا جہاد ہے, وہ کرتا ہے ہمارا جنرل. جہاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بار بار, اور جس نے ایک دفعہ زندگی میں, یہ حدیث ہے, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن لیجئے گا, جس نے ایک دفعہ زندگی میں بھی جہاد کا سوچا نہیں ہے, خواہش نہیں کی ہے, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ہماری عوام نے 25 کروڑ عوام نے, شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ کہو, رات کو سجدے دو. تم نے ان 4 دنوں کے اندر سب نے جہاد کا خواب سوچ لیا ہے, تم مسلمان مومن ہو چکے ہو, تم نے ایک پرسپیکٹو پورا کر لیا ہے. باقی اپنی زندگی کو ٹھیک رکھو, اسلام کے مطابق رکھو, اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرو, باقی جس طرح ریاست ہوتی ہے اس طرح کا نظام قائم رکھو, اور اپنے سپہ سالار کی عزت کرو, اور وہ سپہ سالار فیلڈ مارشل کی عزت کرو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ہم تو اس کو فخر فیل کرتے ہیں, اچھی بات ہے. ہم نے کیا تمہارے خلاف جہاد کیا, جس طرح 313 نے ہزاروں کو گھٹنوں پر ٹیک دیا تھا, نیچے پھینک دیا تھا.
8 गुना बड़ी ताकत को 1 घंटे के अंदर घुटनों पर लेकर आए। यह है जिहाद की ताकत। जिहाद की ताकत वो है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए तो खाली हाथ थे और वहां से काफिले आए और मक्का फतह कर लिया। और हम करेंगे ऐसे, हम कर रहे हैं। तुमने कहा और चाइना फारिग और पाकिस्तान कुछ है नहीं और $2 अरब थे उनकी इकोनॉमी है, पता लगा उसी मीन्स के अंदर हमने तुम लोग को घुटनों पे टेक दिया और दुनिया डर गई अब हमसे। तो ये अगर जिहाद कहते हैं तो मैं तो इसे फख्र महसूस करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिहादी हैं। हम जिहाद और टेररिज्म में फ़र्क है। हमने आज तक पाकिस्तान ने, मुसलमान ने टेररिज्म नहीं की। जो पाकिस्तान के लोग हैं, एक इंसान जो सही है वो नहीं जो आपके स्लीपर सेल्स हैं। आप टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान में आपने क्या किया है? ये अफगानिस्तान के रास्ते हमारे साथ क्या करते हैं? ईरान के रास्ते में हमारे साथ क्या करते हैं? वो जो रात को आपने मस्जिदों के ऊपर हमले किए थे वो क्या था? अपने खालिस्तानी लोगों के साथ क्या किया? अपने अमृतसर के साथ क्या किया? अपने नागालैंड के साथ क्या? कश्मीर के साथ क्या किया? हम मुजाहिद हैं, हम फख्र फील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुजाहिद हैं, हमें छेड़ोगे हम तुम्हें खा जाएंगे। हम मुजाहिद हैं, हम मौत से नहीं डरते। हमारे लोग तो बैठ के मिसाइल चला रहे थे, हुक्का लेके बैठ के मिसाइल चला रहे थे। हमारे लोग तो तुम ड्रोन फेंकते थे तो वो खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मुसलमान एक पाकिस्तानी आम शहरी से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड नाउ फील्ड मार्शल तक, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये बात अपने कानों में समा लो, दिलों में बिठा लो। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, जो मौत से नहीं डरता, मुजाहिद उसे कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मुजाहिद। हम हैं मुजाहिद, हम इस्लाम के मुजाहिद हैं, अल्लाह ताला के मुजाहिद हैं। नो डाउट। तो हमें जो छेड़ेगा उसके खिलाफ मुजाहिद है। वरना हम दुनिया के साथ ट्रेड करने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दुनिया के साथ बिजनेस करने में, IT एक्सपोर्ट में, हम दुनिया के साथ अपनी ज़राअत को एक्सपोर्ट में, दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर हम सियारों तक बैठने के लिए तैयार हैं। हर चीज़ करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, बहुत बहुत बड़े ब्रेन को दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है और दुनिया के अंदर वो बहुत कारनामे दे रहे हैं। तो वी आर इक्वल एट टेक्नोलॉजी, बट जब हमें छेड़ा जाएगा वी आर फॉर अवे फ्रॉम यू, बिकॉज हम मुजाहिद हैं, मौत से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। बहुत शुक्रिया वकास की इस बात को यहाँ से कंटिन्यू करते हुए एंड जाते हुए ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह अपने से 8 गुना बड़े एटमी मुल्क भारत को हमने ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी थी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, हम आपसे सिर्फ ये इस्तदा करते हैं कि देर ना कीजिए। हमारे मासूम बच्चों को जिस तरीके से बेरहमी से इन्होंने शहीद किया है, BLA और TTP जैसे जितने भी लोग हैं और वो तमाम गद्दार जो इनकी आवाज़ बने हैं, इन लोगों को ख़त्म करके, इनका कला कमा करके दुनिया को बता दीजिए कि पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए बना है, पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। आज के लिए इजाज़त दीजिए। कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।